Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so bertemu lagi kita pada episod kali ini adalah episod kedua kepada backtest kita. Okay, so jom kita masuk dalam market kita. Okay, sebab kita nak membuat backtest. Okay, so kalau saya tak silap, hari itu kita pada episod pertama kita telah membuat backtest di pair AUD JPY kalau tak silap. Okay, so kita akan pergi kepada AUD JPY. Okay. Okay. Alamak, kenapa dia pergi kepada pair emas? Okay. Okay, so jom kita tengok di mana kita last backtest pada hari tersebut, episode yang lalu. Okay, dekat sini betul kita telah membuat backtest dekat sini. Okay, so basically kita membuat backtest pada episode yang lalu adalah dekat sini betul. Okay, so kita pergi baca semula kita punya SOP. Okay, so ETS kita dalam trading system ETS ini kita akan menggunakan market structure di mana kita akan mencari signal, confirmation dan DBR concept. Okay, dan kita juga akan menggunakan sama ada terpulanglah OBV punya indicator, which is volume indicator. Kalau saya menggunakan awesome oscillator. Okay, kalau korang nak guna RSI pun boleh. Okay, yang penting korang dah faham apa itu konsep convergence and divergence. Okay, so basically kita akan mencari convergence dan divergence, dan specifically kita akan mencari divergence lah. Okay, sebab kita punya ETS system adalah trade di reversal. Okay, and then kita akan menggunakan Fibonacci type 1 untuk kita punya entry point dan exit point. Okay, so kita dah tulis hari itu model kita start untuk backtest inilah model $100. Okay, so sekarang ini kita dah mendapat $106 lah. Okay, so kita masuk kepada trade ketiga, our third trade. Okay, so jom. Okay, so saya padam dah semua ni. Okay. Okay, so jom kita masuk ke dalam kita punya market. Okay, so dekat hari itu kita trade dapat sampai sini betul. Okay, kita trade dapat sini. Okay, now kita fokus lagi semula. Kita trade hari itu dekat sini betul. Kita mendapat divergent dekat sini, which is kita punya divergent is this one lah. Okay, mana divergent kita? Dekat sini. Dekat. Sekejap. Ya. First kita melihat ada divergent betul dekat sini kalau tak silap. Okay. Is it? Kita ada divergent ke? Okay. Ini bukan divergent. Okay. I get it. Ini adalah convergent. Di mana kita mendapat divergent hari itu is dekat sini.
Oh, kita tarik daripada sini. Okay, so I get it. Okay, now I get it. Kita tarik daripada sini, betul? Okay, let me check my video first. Okay. Kalau tak silap saya tarik trend line dekat sana. Okay. So, let me check my video first. Okay. Betul tak dekat sana? Kalau tak silap saya dekat sana lah. Yes, betul lah tu. Okay. So, pada video yang lepas kita mendapati dekat sini divergent. Okay. So, kita recap semula. Okay, kita dapati di sini berlaku divergence di mana dekat sini price membuat lower low, betul? Lower low. Okay. Tapi bermula daripada sini kita dapati price membuat high low, meaning low di sini, okay, which is referring to di bawah kosong ni lah. Okay, ni kita nampak dekat kita punya ni. Okay, kita dapat nampak dekat sini. Cuba korang tengok dekat tepi sini. Okay, this is our kosong, value kosong, so kita consider as low lah. Okay, so kita dapati bahawa dia tidak membuat lower low tapi membuat higher low. Okay, higher low. Okay, so kita boleh assume yang momentum downtrend dekat sini sudah berkurangan. Okay, so next kita mencari yang namanya market structure, iaitu signal dan juga confirmation serta double break concept. Okay, so untuk dapatkan signal is that dia kena break high ini. Okay, this is the last high selepas apa nama dia ni, lower low yang tidak berjaya di break untuk continuation, meaning breakout dekat sini adalah breakout jenis reversal. Okay, reversal ke atas. Okay, so kita dah ada higher high dekat sini, meaning dekat sini kita tengok dia break dengan body break dengan body, so kita kena marking dah body terakhir kita, which is kalau kita boleh marking ataupun kita boleh guna horizontal line. Okay, so kita tengok the highest body bull dekat high di sini adalah this one, and kita dapati telah di breakout oleh candle ini, dan kita kena tunggu dia retrace supaya dia boleh membentuk higher low lah. The final time they retrace, the final ending perjalanan yang membentuk higher high is over here. Okay, so kita boleh padam yang ini. So kita dapati this is our higher high, meaning this is our higher high lah. Okay, higher high, and then kita marking siap-siap dulu higher high kita ini untuk melihat double break concept nanti. Okay, and then dia retrace ke bawah membentuk higher low. Make sure higher low ini ataupun retracement selepas higher high tidak melebihi lower low di sini, meaning kalau dia retrace, meaning to say is that kalau dia retrace ke bawah, meaning signal higher high ini kita boleh deny. Okay, so dia keep on making a new lower low. Okay, so what happened selepas dia retrace, dia tak berjaya pergi kepada apa nama dia ni, dia tak berjaya break out this previous low untuk membentuk lower low. Instead dia membuat higher low. Okay, higher low meaning kita dah ada confirmation kepada signal higher high ini, then dia naik ke atas. Kita kena tengok, which is kalau saya padam semula, which is dia telah, sekejap, kita marking kita punya higher high dekat sini, dia telah breakout higher high kita, membuat double break concept. Okay, di mana confirmation itu perjalanan confirmation, selepas confirmation berjaya breakout the signal, which is signal ini adalah higher high. So saya marking sekejap, higher high adalah signal. Okay, confirmation adalah bila retracement selepas signal ini
tak berjaya break previous higher high ataupun lower low. In case of this adalah downtrend, maka dia tak berjaya break previous low. So this is our higher low sebagai confirmation. Okay, confirmation. So perjalanan selepas retracement ataupun higher low ini, kita tengok perjalanan dia, adakah dia berjaya break previous higher high ataupun signal dengan body. Kita dapati perjalanan dia ke atas, so dia berjaya break out, meaning to say is that this one is our DBR lah, double break, movement. So selepas double break movement ini, kita tengok, kita mencari retracement. Okay, so dia berlaku retracement. So waktu retracement ni kita nak entry. So next kita kena guna Fibonacci, di mana Fibonacci kita ambil lower shadow di zone confirmation, which is this one, lower shadow, kepada highest shadow DBR, meaning perjalanan double break itu di mana highest shadow dia. Kita tahu ending perjalanan double break ini di sini. So highest shadow di sini. Okay, highest shadow is over here. So zone entry kita berada di 0.618 and 0.786. Okay, so ini adalah kita punya entry zone. Okay, assume yang candle ini belum wujud lagi. Assume yang candle ini belum wujud lagi. Okay, ni assume assume yang candle ini belum wujud lagi. Okay, belum wujud, meaning to say yang maybe waktu ni candle ini yang wujud. Okay, so assume that this candle belum ada lagi. Okay, assume yang candle ni belum ada lagi. Okay, so kita dah dapat area kita. So kita calculate dahulu area kita menggunakan yang namanya pips lah, calculation pips. So kita akan entry di 0618. So kita letak di ngam-ngam, kita letak PO lah dekat sana. Untuk yang newbie, kalau yang pandai belajar tentang rejection, okay boleh. Tapi kita membuat trading system the ETS adalah untuk newbie lah. Okay, I made this special for newbie sahaja, meaning yang naive apa semua. Okay, so kita calculate. Sebab kita punya stop loss adalah di bawah ini 0.786. okay, 0.786. so kita letak stop loss dekat bawah 0.786. kita dapati stop loss kita adalah 6.8 pips. okay, 6.8 pips 6.8 pips betul lah tu. okay, so kita dapati bahawa, kita tengok mana dia. Okay, stop loss ni dan stop loss di bawah 0.786. okay, stop loss boleh kita ubah, meaning kita boleh ubah kedudukan stop loss dengan syarat range antara 0.786 ke 0.618 is tidak lebih daripada 10% risk. Meaning kalau kita tengok capital kita berapa, capital kita waktu ini adalah, okay, waktu yang ini, waktu trade tu belum, yang tu belum ada lagi yang ini. Waktu tu, sebab trade yang ini, this trade adalah result daripada trade ini. Okay, so waktu trade ini belum berlaku, kita punya capital adalah $103.60. So 10% daripada $103, $103.60 adalah $13 and bukan $10.36. $10.36. Dan kita tengok risk dekat sini antara 0.618 kepada stop loss yang di bawah 0.786 ni adalah 6.8 pips. 6.8 pips adalah lebih kurang 60 sen. 60 sen daripada $103 adalah lebih kurang tak sampai 10% lah. Okay, so kita boleh ubah stop loss kita kepada kepada, okay, saya letak lagi satu stop loss di
Stop loss boleh diubah dengan sharp range 0.76. Boleh diubah kepada lowest shadow dengan syarat range. Okay, lowest shadow dia di mana? Lowest shadow kita ialah this one. Okay, this is our lowest shadow, betul? So kita boleh letak stop loss kita di sana, which is the lowest shadow. And then kita dapati kita punya stop loss now is more rational. Tapi even though rational, meaning 6 pips stop loss tu kita boleh kata is like too high in term, maksud dia macam mana ya? Terlampau kecil, bukan saya kata too high, I mean too high to be perfect, maksud dia. Meaning 6 pips itu jarang orang dapat. Okay, biasanya orang akan floating, meaning to say 6 pips ni kebiasaannya advanced trader. Even advanced trader pun susah nak dapatkan stop loss yang 6 pips, meaning most of them usually akan flop more than 10 pips most of the time lah. Kalau dapat entry sharp tu memang dah kategori advanced dah. Okay, so memandangkan kita adalah newbie punya kategori, so kita boleh naikkan lebih lah risiko, meaning to say yang penting dia tak exceed 10% risk. Okay, tidak lebih daripada 10% risk. So kita dapati dekat sini kita punya stop loss ataupun risiko kita adalah 12 pips. 12 pips daripada $103 is actually I mean kita layan hanya kosong. Okay, kita forget lagi. Kita kena letak satu lagi, okay? Dengan modal SOP, okay. Kita letak satu lagi, which is maximum lot per trade adalah 0.01 lot. Sebab okay, 0.01 lot sebab apa? Sebab modal kita adalah $100. Okay, ini saya buat khas untuk yang nak newbie, nak trade dengan modal awal mereka adalah $100. Okay, so kita kata 0.01 lot itu bila kita loss dalam 12 pip hanya loss dalam $1.20. $1.20 is 1% macam itulah daripada kita punya capital, which is $103. Okay, so this one is more acceptable. Okay, and then after apa nama dia ni, after berlakunya after kita dah entry dah, meaning to say kita padam yang ini je, kita padam candle ini baru wujud lah maksudnya. Okay, meaning this is the result of the entry. Okay, okay, and then kita punya take profit is kita ubah yang kita letak dekat confirmation lower shadow kepada mana yang candle punya shadow berjaya push ke atas, meaning ending retracement. Retracement adalah ke bawah, ending dia last shadow ending di mana is exactly this one, this candle. Okay, this candle. So kita move yang ini, Fibonacci ini kepada sini, kita move kepada dia punya shadow last retracement. So our TP is 0.618, 0.618, negative 0.618. So kita tengok dia berjaya, meaning kita dapat 32 pips dengan risiko 12 pip. So to be said, kita boleh kata yang sekejap. Ini adalah long, meaning short. Kita nak long. Okay. Kita nak long. Okay, kita punya stop loss di bawah tadi, which is around 10 pips kalau tak silap. 10 pips, 12 pips. Okay, 12 pips. Kita punya profit is 0.618, which is 32 pips. 320, meaning korang risiko kan around 12 pips, korang dapat 32 pips. And risk reward dia adalah, kita boleh tengok 1/268. Okay, which is kita dapat okay, yang ini waktu saya buat tu lebih tepat lah. Okay, 32 pips.
Meaning kita beza 1 pips je daripada tadi. Sebab yang tadi 12 risiko pips kita 12 pip, reward kita adalah 32 pips. Yang ini 13 pips risiko, 33 pips, okay? And kita punya risk reward dekat sini is ni korang tengok ya. 1/2, which is minimum ni. Mana dia? Minimum risk reward adalah 1/2 lah, 1/2, okay? Minimum. So, kita dah selesai dengan trade ini pada hari itu. Okay. So, next jom kita pergi kepada next trade. Ini hanya recap, okay. Recap semula apa yang kita dah, yang kita dah buat hari itulah. Okay. Okay, so jom. Okay. Okay, so jom kita dapati dekat sini ada tak divergent. Kalau kita tengok dekat sini, okay, dekat sini tiada breakout membuat higher high, so kita tak boleh kata ini sebagai divergent. Okay. Sebab saya tak nak korang confuse, okay. Okay, so jom kita ke bawah. Okay, dekat sini ada tak divergent berlaku. So, ini low, ini adalah lower low, okay. Which mean yang kalau kita guna trend line, dia membuat ke bawah. Dekat sini ada tak? Kalau kita guna letak trend line, dia ke bawah. So, this is convergence. Meaning kita tak ambil apa-apa trade. So, kita let it go. Okay. Di sini ada higher high. High. Okay, high. High. Dekat sini breakout. Meaning kalau kita letak kita punya trend line, high ke high, price menunjukkan ke atas, dekat sini berlaku juga yang benda sama. Meaning kita tidak dapati any kind of divergence. So, we let it go. Sebab biasanya kalau tiada divergence, biasanya market akan ke atas. So, kita nak trade reversal. Okay. So, dekat sini kita dapati high dekat sini telah di breakout. So, dia movement ke atas. Dekat oscillator pun movement ke atas. Meaning berlaku juga breakout. Okay. Okay, kita dapat tengok dengan jelas dekat sini. Okay. Kita dapati berlaku juga movement ke atas. Okay. So, kita tak dapat ambil trade itu. So, even though dia ke bawah, tapi kita stick to our SOP, okay? Which is bukan SOP, kita stick to, kita stick to our trading system di mana kita apply menggunakan 3 benda ni. And kita ada SOP kita lah sebelum entry, okay? So, meaning kita tiada divergent. First, kita kena cari divergent, First, kita kena cari divergent. First, kita kena cari divergent. After kita cari divergent, kita akan menggunakan market structure. So, divergent, okay. Awesome oscillator ni, kita guna untuk convergence and divergence, di mana bila kita dapati convergence, kita tak akan ambil trade. Tapi bila kita dapati divergence, kita akan pergi kepada market structure. Bila market structure dah clear, then kita akan entry menggunakan Fibonacci. So, the next thing is to monitor our trade lah. Okay. And apply this SOP dalam trading untuk dapatkan kita punya first reward yang lebih cantik. Okay. This is SOP untuk risk reward ataupun money management apa semua tu lah. Okay. Including psychology, emotion apa. Okay. Which kita tak akan open 2 trade. Kita hanya akan open 2 trade dalam masa yang sama, which is first entry kita sudah letak break even. Okay. So, yang ini kita kena make sure in mind that kita tak akan buka 2 trade dalam masa yang sama. Boleh dengan syarat first trade itu kena letak break even, where break even kita hanya akan letak sebesar 10 ke 20 pips daripada entry point kita, hanya apabila price dah running minimum 30 pips. Okay. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini tiada divergent. Okay. Ni adalah low. Okay, low.
Ada tak yang breakout low? Ada. Okay. Kita boleh guna line. Okay. Kalau kita tandakan, kita dah ada movement ke bawah. Okay. Tapi in case of our ni, ada tak movement ke bawah? Okay. Ada tak movement ke bawah? Dia movement ke atas, betul? Kalau kita connect our trend line, volume dia makin membesar. Okay. Ini di sini. Okay. Okay, so kita akan ubah yang ini ke sini. Okay. So kita mark kita punya vertical line. Okay. Okay, so kita ubah semula kepada, kalau korang nak cari yang cantik sikit, korang boleh ubah daripada candlestick kepada line chart untuk tengok. Sebab kita fokus kepada open and close price sahaja. Okay. So kita ubah ke candlestick. Okay, movement dah ke bawah, berlaku breakout. Okay. So now kita boleh expect yang berlaku divergence, di mana kita akan mencari buy lah. Okay. Sebab divergence membagi signal buy. So meaning to say kita dah lepas this phase. Next kita akan apply market structure, which is kita akan mencari signal. Untuk daripada sell ke buy, kita akan mencari higher high lah. Okay, so kita boleh clear yang ini. Okay, ni adalah lower low. Okay. Okay. Ni adalah kita punya, kalau kita, apa nama dia ni? Kalau kita marking, ni adalah low. This is our low. This is our high, betul? Okay, this is our lower low. Lower low. So, kita menunggu satu breakout berlaku dekat sini, which is, okay, remember this is backtest backtest. Okay, which is, kita akan marking menggunakan horizontal line dekat sini. Which is, bila berlaku breakout oleh candle ni, berlaku breakout, this candle, meaning to say, kita dah ada higher high. And, and kita dah ada higher high di sini, meaning to say, this higher high is our signal. Okay, is our signal. Okay, so bila kita dah ada higher high dekat sini, meaning to say kita menunggu satu lagi, which is confirmation, di mana confirmation untuk downtrend ke uptrend adalah higher low. Kalau dia membentuk lower low, meaning masih uptrend lah. Okay, so kita tengok dia retrace, berjaya tak dia retrace lebih daripada lower low ini. Tengok, okay, ini adalah kita punya higher low. Okay, higher low sebagai confirmation. Okay, higher low sebagai confirmation. Next, kita kena ubah yang horizontal line ni kepada higher high untuk mencari double break. Okay, so double break nya berlaku apabila higher high ataupun signal ini berjaya di breakout dengan body. Okay, kita marking body. Okay, and kita tengok berlaku DBR, meaning double break. So kita dah ada DBR. Next, kita mencari ending perjalanan DBR. Kalau perjalanan DBR ini ke atas, kita mencari ending dia. Okay, dia masih ke atas. Okay. Okay, ini adalah paling atas, betul? Okay, paling atas. Oh, ada lagi. Okay. Okay, waktu tu kita tak tahu Kita ambil yang ini dahulu. Meaning to say, kita guna Fibonacci. First, kita letak daripada shadow di area confirmation. Lowest shadow di mana? Ini, betul? Ke highest shadow perjalanan DBR, which is this one. Ada tak masuk ke entry zone kita? This is our entry zone, 0.786. Okay. Kalau siapa yang ada tengok first episode, tahulah kenapa saya delete 0.382. Kalau kita guna 0.382 sini, dah dapat dah ni. Okay, 0.0.382 dengan 0.5. Dah dapat dah tu. Okay, which is this one, betul? Kita dah dapat entry zone dah tu. Tapi kalau siapa yang dah tengok episode pertama saya purposely delete 0.382
which is dengan 0.5. Okay, saya delete, which is to minimize the risiko. Okay, sebab kalau saya guna entry di 0.382, saya kena letak stop loss di bawah sini, betul? Di bawah 0.782, which is risiko bertambah. Okay, so saya nak kecilkan risiko sebab saya buat trading system ini khas untuk yang newbie. Saya padam 0.382 and 0.5, and I made only 0.782 dan 0.618 dengan satu pengorbanan, which is pengorbanan dia adalah korang berkemungkinan akan miss trade, maksudnya ketinggalan trade, even though korang dah ada setup, tapi boleh jadi korang risikokan, korang kurangkan risiko, tapi dalam masa sama korang kena korban untuk ketinggalan trade. Macam in this case, kalau dia pergi atas, meaning korang dah ketinggalan trade lah. Okay, then dia ke atas. Okay, dia ke atas. Okay, meaning to say, okay, dekat sini kita boleh apply lagi sekali, which is this one. Okay, kali ini korang dapat trade. Okay, paling penting yang ini jangan korang tarik, jangan korang ubah, yang ini sahaja, dekat atas ni sahaja boleh ubah. Okay, so this is our entry zone lah. Okay, dah masuk zone, so kita apply satu, which is our risiko stop loss. Okay, okay, bukan short, kita buy. Okay, so kita guna long. Risiko di bawah 0.782. Kita tengok 5 pips, so kita boleh ubah ke bawah di sini, higher low ni, dengan syarat dia punya risiko range di dalam ni, risiko dia tak lebih 10%. So kita boleh ubah ke bawah sini. Bawah sini kita dapati 10 pips. Okay, 10 pips, cantik. So next kita tunggu di mana candle yang berjaya push dia, push ke atas, meaning to say tiada lagi retracement selepas itu. Okay, candle ini dah berjaya push ke atas, betul? So yang ini barulah kita ubah dia, ubah di sini, and our take profit is di sini, meaning to say, jap. Okay, bukan. Okay, meaning to say kita punya reward di sini, which is in this case kita berjaya dapat 26 pips dengan risiko 10 pips, which is 1:2 masih. Okay, di mana korang risikokan 10 pips, which is $1, korang dapat RM2.60, 26 pips. Okay, it's okay. So kita tengok dapat ataupun tak dia sama ada dia langgar stop loss ataupun dia langgar kita punya, dia hit take profit kita. So kita pergi. Okay, so meaning to say dekat sini is that waktu ni korang floating, betul? Waktu ni korang floating. So bila kita guna horizontal line, kita entry di sini, betul? Waktu ni korang floating, dia pergi dekat sini, meaning to say berkemungkinan ini dia akan naik dan dia akan ke bawah lah. Okay, and yes, dia hit kita punya stop loss. Okay, Kenapa? Why did I say this? And I know it because actually trade ini is, ataupun setup kita yang tadi tu sebenarnya dah diambil oleh yang ini. Okay, kalau saya padam semua, okay, kita anggaplah kita naif sebab saya buat khas untuk newbie. So kita anggap ini loss, which mean kita loss $1.30. Okay, so trade kedua is that trade ketiga ialah risiko kita adalah berapa? 10.3 pips. 10.3 pips saya buat sajalah 11 pips 11 pips dengan risk dengan reward kita 26 pips.
dan dia punya result adalah loss yang ini. So kita tolak lah. RM1.6, RM11.10%. Meaning kita ada baki 105, 10% is 80 sen. Okay, so now kita berkurangan $1 10 sen. So kita punya baki is $105.80. Okay, kita punya modal $100. Kita masih dalam keadaan winning situation. Okay. So kita dah lukis. Okay, so kita kaji semula. Kenapa saya kata kita Kenapa saya kata tadi sini loss? Saya tahu dia akan ke bawah sebab kita punya setup yang ini. Kalau kita delete Fibo kita, okay, kita delete. Okay, sebab apa? Sebab perjalanan DBR tadi is dekat sini, okay, DBR. Kalau kita guna Fibo, ini sepatutnya yang kita katakan our entry zone, which is dia masuk ke dalam 0.382 and 0.5. Dia dah masuk dah sebenarnya di 0.382. Meaning to say, kalau korang masuk guna di 0.382, korang memang akan dapat lah. And korang punya take profit is this one over here. Okay. Dia hit tak hit, tapi at least korang punya dah running dah sebenarnya. Meaning korang dapat trade ni at least jap. Korang entry dekat sini. Kita terpaksa letak stop loss dekat sini lah. Okay. Kita terpaksa letak stop loss over here. 9 pips kita masih. So basically kita akan letak stop loss dekat sini lagi lah. Sebab range dia tak lebih 10%. So kita akan letak stop loss dekat sini, which is 14 pips. Okay. Take profit is, korang tengok kenapa saya tak nak korang tengok, korang risikokan 14 pips, korang dapat 13 pips sahaja. Sebab tu saya tak nak guna 0.38 and 0.5. Korang akan dapat trade, yes, korang akan dapat trade, tetapi risk reward dia tak cantik. Sebab kalaupun dia sampai, meaning dia sampai, candle ini sampai hit TP kita, risk reward tak cantik. Meaning korang risikokan berapa? 14 pips dekat sini, betul? 14 pips. Korang dapat hanya 13 pip. Tak sampai pun satu di sebelah satu. Meaning to say, kalau 1/1, meaning risiko dan reward adalah sama. Ini tak sampai pun, okay? Meaning to say, untuk dapatkan trade lebih awal, yes, korang dapat. Korang dapat sebenarnya tadi. Tapi risk reward tak cantik. Sebab tu saya padam. Okay, I purposely delete untuk dapatkan risk reward yang cantik. Okay, so sebab itulah saya tak guna 0.382. Kalau kita nak kata dapat ke tak ni, yes, of course memang dapat. Okay, dia masuk kepada 0.382, betul? Dia masuk, betul? Kita dapat entry sini. Tapi let's say lah dia hit pun TP kita. Let's say ini kita assume yang dia hit TP kita, okay? Assume yang dia hit TP kita, risk reward tak cantik, okay? And that is why saya guna 0.7618 and 0.782 sahaja, okay? And after kita apply yang itu, kita dapati risk reward kita cantik. Kita tengok kita punya risk 11 pip, reward 26 pip, which mean 1/2. Kita dah dapat minimum risk reward yang cantik, which is 1 bunyi kucing mana pula, 1/2. Tapi kita lost trade ini, it's okay, it's the nature of trading. Kita dah lost, tapi
overall kita masih profit. Okay, kita masih profit. Kita masih ada $105. Okay. So once dah loss, kita kena cari trade yang lain lah. Okay, betul? So kita cari lagi trade lain. Okay. Okay. So kita cari lagi trade lain. Pump dia ke bawah. Kalau kita tengok dekat sini, dekat sini dia membuat lower low. Dekat sini pun juga sama. So kita still kata ada convergence. Usually bila ada convergence, dia akan cuba lagi ke bawah. Kita tengok dekat sini ada tak berlaku divergence? Tak ada. Okay, so di sini berlaku breakout daripada high ini. Okay, dekat sini berlaku juga breakout. Meaning to say convergence. Kita tak boleh nak sell. Okay. Okay, dekat sini. Okay, di sini adalah convergence. Meaning to say, saya boleh kata yang ini convergent. Ini juga convergent. Meaning to say, saya boleh kata yang kalau saya nak sell dekat sini, a bit risky. Sebab dia akan membuat higher high. Probability untuk membuat higher high tu ada. Okay. So, kita tengok. Okay. Dekat sini. Sekejap. Ada tak? Di perjalanan dia sama. Okay, perjalanan dia sama. So, kita tak ambil trade lagi. Okay. Kenapa? Even though tadi saya kata, saya tak boleh ambil sell sini. Sebab ada probability untuk dia naik. Tapi dia tak naik. Sebab kita stick to the SOP. Okay. Kita stick to the SOP. It's okay. So, kita tengok dekat sini, ada tak breakout dekat sini? Ada tak berlaku breakout dekat sini? Kalau dia berlaku breakout dekat sana, kita akan, apa nama dia ni? Okay, kita akan tengok berlaku tak divergent. Kita tengok berlaku divergent, okay? Which is this one. Okay. Berlaku betul convergent. Okay, berlaku convergent. So, kita tak dapat ambil trade. Sebab kita kekal dengan SOP itu sebenarnya. Okay. Sekejap bila saya guna jam ni. Okay, sorry. Okay. So, kita tengok lagi berlaku. Di sini berlaku breakout, betul? Di sini berlaku breakout. Meaning to say, berlaku breakout. Yang ini tidak berlaku breakout. Meaning to say, di sini ada divergent. Okay, ini ke bawah. Ini pula menuju ke atas. Okay. Okay, meaning divergent. Momentum saya berkurangan. Okay. So next, di sinilah kita dah tahu yang divergent membagi signal untuk buy. Now, kita akan marking kita punya market structure. This is low, betul? This is low. This is our high. This is our low. This is our lower low, salah.
lower low, and this is our lower high. Okay, and then this is our lower low dekat sini, lower low dekat sini. Ada tak breakout dekat sini? No, kita tak dapat kata ini sebagai higher high. So kita masih kata ini sebagai lower high. Okay, masih ada lower low dekat sini. Tapi ingat kita tetap kena pasang juga awesome oscillator kita. Hal ni. Kadang benci jugalah guna trading view ni. Next time saya guna MT4. Okay. Still berlaku divergent. Okay, still berlaku divergent, so still masih dikira. Okay, dekat sini breakout dekat price, tapi dekat indicator tak ada. So still dikira sebagai divergent. Okay, so this is our punya lower high dekat sini, lower low dekat sini. Okay, lower low dekat sini, lower low. Kita tak ada lower high ke sini. Ada yang ini lower high, and then kita ada lower low lagi sekali dekat sini. Okay, this is our lower low. Tengok ada tak? Ada tak berlaku divergent dekat sini? Kita tengok ini breakout. Okay, yang ini so kita tak boleh buat apa-apa sebab kita tak ada divergent dekat sini. Now we don't have any divergent. Okay, unless korang chart pula, korang tarik daripada sini ke sini, korang tarik ini daripada sini ke sini. Okay, meaning ada divergent. Okay, next kita ada higher high dekat sini, betul? This is our higher high. Kau kena pandai adapt higher high sebagai confirmation. Kita mencari signal retracement, dia tak boleh lebih daripada ini, lower low. Ini adalah retracement kita, which is high low sebagai confirmation. Okay, after confirmation berlaku breakout higher high berbentuk DBR. Dekat sini sebagai DBR. So bila dah ada DBR, kita akan cari position buy menggunakan Fibonacci. So kita letak ini daripada lowest ke ni highest, and kita tak guna 0.382 kita donate this, kita hanya menggunakan 0.18 and 0.382, and dia masuk ke entry kita, betul? Tak masuk. Meaning to say kita punya entry zone is not yet touch. Okay, dah di touch. Okay, unfortunately kita dah telah hit stop loss, betul? So kita kira stop loss kita berapa dekat sini. This is a backtest backtest. Stop loss kita is
stop loss kita is $15 pip stop loss. 15 pip adalah $1.50. So kali ni kita loss, meaning to say that trade keempat juga kita loss, which is 15 pips. Dengan reward kita tak dapat kira, so kita instantly loss. So kita tak tahu. So this is a loss. So 15 pip adalah $1.50, meaning to say duit kita telah, modal kita telah berkurangan sebanyak $1.50, meaning to say kita ada $1.40, 104 and 30 cent. Okay, so next kita pergi kepada fifth trade kita. Okay, bolehkah kita mendapat semua? Okay, tenang. Okay, tenang. So, kita go on lagi. Oh, ini wave 3 ni. Biasanya akan ke bawah lagi ni. Yes, dia akan ke bawah lagi ni. Tengok, dia ke bawah. Tapi saya tak nak ajar. Bukan tak nak ajar, belum lagi masanya. Okay, wave 3, wave 4 dekat sini. Okay. So dekat sini kita tengok kita punya lower low adalah di sini. Okay, so kita stand by awal-awal. Di sini berlaku breakout. Di sini berlaku convergence, so kita tak ambil trade. Dia ke atas, okay. Dekat sini juga ke atas. Okay. Still dia kira di atas, so kita tak ambil trade dekat sini. Boleh kalau korang guna trade yang ini, which is untuk sell. Ini ke atas, ini ke bawah. Boleh. Terus kalau kita extend, which is kalau kita extend, dia berlaku divergent tu. Okay lah, kita ambil yang inilah we took this trade lah Kita dah tahu dah di sini ada divergent. Indicator bagi signal sell. Okay, so now what we need to do is kita kena bagi low ini perlu di breakout. Kita tengok dah berlaku breakout. Ini adalah lower low untuk signal kita. Ada tak confirmation? Sorry. Okay, ada tak confirmation dia naik ni? Retracement selepas lower low ni dia naik. Ada tak dia bagi confirmation yang dia tak akan langgar higher high sebelum dia? Ini dia kena langgar So kita tengok dia tak berjaya langgar. So ini adalah kita punya lower high sebagai kita punya confirmation. Okay, so kita menunggu double break. Double break hanya berlaku apabila lower low ini di break lagi sekali oleh candle. So
kita tengok dia dah di breakout, maka kita akan standby awal-awal. Kita letak satu line Fibonacci dekat sini. Okey, yang ini kita letak bila mana berlakunya retracement selepas perjalanan DBR ini. Okey, ini adalah perjalanan DBR which is ke bawah. Perjalanan DBR, ada tak dia melakukan kenaikan? Okey, so now waktu dia melakukan kenaikan ini, kita letak di shadow paling bawah DBR. Okey, shadow paling bawah di DBR, which is this one. So now kita tunggu dia masuk. Okey, kita tunggu dia masuk. Kita kira risiko kita, which is ini sell short. Kalau kita letak dekat 0.786, okey. Okey, risiko kita adalah 12 pip. 12 pip daripada ini, apa nama dia ni? $104 adalah 12 pip $1. $1 hanya masih di bawah 10%. So, meaning to say kita boleh letak di stop loss ni. Mana dia? Stop loss boleh diubah kepada lowest shadow, lowest highest. Saya lupa. Lowest highest shadow. So untuk ni kita letak di highest shadow, which is di sini. Which is highest shadow kita adalah kita punya confirmation lah. Basically ini adalah confirmation. Bukan. Ya, confirmation. Highest kita letak dekat sini, which is 28 pips. 28 pips 28 pips. Okay, 28 pips. Kita round off lah 30 pips lah tak boleh juga. 1 pip, 2 pip masih kira. So, kita letak dari sini. 28.9. So, kita anggap 29 pips. Okay, 29 pips adalah kita punya ni. Yang ke fifth trade adalah risiko kita adalah 29 pips. Okay, 29 pips. Dan kita punya reward kita berapa kita boleh dapat. So, kita letak di candle yang ni. Last kali dia retrace. So, ini adalah kita punya reward kita. Reward kita akan besar daripada kita punya risiko. Okay, kalau kita guna apply yang ini ni. Trading system ni. Sebab tu korang kena patuhi SOP. Kalau korang tak patuh SOP, risk reward korang tak akan cantik. Meaning to say, kalau korang masuk di tempat yang salah, risk reward korang akan berterabur and then end up secara long term akan mengganggu perjalanan untuk korang trading. Meaning to say, berkemungkinan korang akan rugi. Even though korang pada awalnya keep on buat banyak duit. Tapi bila money management dan risk reward tak terjaga, sekejap je hilang risk reward tu. Profit semua tu. So, kita dapati possible TP adalah 81 pips. Which is, kalau kita kira masih 1 nisbah 2. Hampir 1 nisbah 3 lah. Meaning to say, kalau risikokan 29 pips, kita anggaplah 30 pips lah 30 pips. Korang akan dapat 80 pips. Betul tak? 81 pips. 81 pips. Meaning to say, 3, kalau kita darab 2, meaning to say, risiko kita 1, reward kita adalah 2. Kalau kita darab 2, 3 to 6, 60 pips. Tapi kali ni kita dapat 80 pips, meaning to say, hampir 1 nisbah 3 lah. Okay. So, adakah kita loss yang ini ataupun profit? So, kita scroll. Pam sebiji, kita dapat kita punya profit. Meaning to say apa? Kita telah win. And kita win 8 pips, 81 pips, meaning kita dapat $8.10. So, $8.10 kita tambah dengan yang modal, last kali punya kita punya capital 104, meaning to say kita dah ada 112, 10 sen. Okay, betul tak? Kalau kita ada apply risk management, apply money management, insyaAllah secara long term akan
Even though korang rugi pun, tapi secara long term korang akan profit. Trust me. Okay? 104 kalau korang tak percaya matematik saya lah 3%. Korang tambah dengan, okay, 81 pips adalah $8.10. Meaning to say korang dapat oh, ya, 4%. Saya lupa. This is 40 cent. So, korang dah gain balik apa yang korang dah lost 2 trade itu. Okay? Korang dah gain balik. Korang lost 2 kali, betul? Which is korang hanya lost 11 pip, 15 pip. Tapi, trade yang seterusnya korang dah gain back. Meaning to say, sebab tu saya pentingkan risk reward. Meaning to say, minimum korang kena ada 1/2. And that is why the reason saya delete 0.382 dan 0.5 untuk dapatkan risk reward yang cantik. Okay. Di sebalik itu ada sebenarnya hikmah dia. Okay. So tak apa korang rugi 2 trade ini, tak apa. Jangan kata alamak, saya dah rugi 2 kali trade. Tak apalah, saya berhentilah. Korang hanya dapat $4 daripada trade korang, tanpa korang sedar bahawa trade kelima korang dah dapat lebih daripada yang korang rugi. Okay. So that is why kita kena apply risk reward management. Okay. So kita dah cover balik and kita dalam keadaan profit, which mean korang dah gain 12%, 12.4% dalam masa, dalam 5 trade. Okay. Siapa yang bagi 12% dalam 5 kali trading? Tak sampai pun 1 tahun. Okay. Saya tak nak sebut apa-apa, saya tak nak mention apa-apa. Okay. So kita dah berjaya dapat. Okay. Kalau korang ada ilmu lebih dalam lagi, korang tahu bahawa this is third wave, di mana lepas third wave ini akan berlaku breakout. Meaning to say yang dia akan membuat lower low. And kalau kita tengok, dia akan membuat lower low, dia ke bawah lagi. Okay. Pump. Okay. Okay, so jom kita continue lagi perjalanan kita. Okay, kita continue lagi perjalanan kita. Dia dah berapa lama dah ni? 1 jam dah. Oh, okay, it's okay lah. Dah 1 jam dah. Kita telah kita telah mendapat 3 trade. Okay, untuk video kali ini, episod kedua. So that's all for today untuk episod ni. So next continue saya akan sambung lagi pada episod ketiga. So basically untuk episod kedua back test, ingat ini adalah back test. Kalau korang tak percaya yang ini adalah back test, korang boleh tengok episod 1 yang mana saya kata kita nak buat back test. Okay. Once saya dah proven sebanyak 50 trade lah 50 trade untuk tengok overall perjalanan trade ini rugi besar ke rugi kecil ataupun untung besar ke untung kecil, kita akan ketahui selepas 50 trade kita buat untuk backtest terhadap trading system ni. Okay. And then barulah saya cuba publish. Bukan publish macam mana maksud saya. Barulah saya cuba buat satu nota untuk complete guide kepada trading system ni. Sebab trading system ni saya baru buat terfikir semalam juga sebenarnya. Semalam pula. Pada video, ayalah semalam masuk je. Kalau video apa namanya, saya buat video episod pertama semalam, yesterday. So saya baru terfikir, saya cuba combine ilmu-ilmu lain into a single system. Okay, so ini yang saya dapat, ATS trading system. Okay, so kita akan tunggu. So far kita dah ada buat 5 trade. So kita hanya akan meninggal 45 trade lagi untuk melihat overall profit ke ataupun loss dengan bermodalkan $100. Okay, dan kita punya SOP. Okay, time by time kita akan update SOP kita sampai kita dah capai satu tahap di mana kita dah berpuas hati dah dengan trading system ni. Yang penting korang kena follow sahaja, follow SOP dengan ketat. Okay, korang ikut money management. Okay, and then korang kena make sure yang signal yang diberi adalah awesome oscillator ataupun RSI pun boleh terpulang. Tapi kalau saya awesome oscillator lah. Okay, dan contoh awesome oscillator bagi signal sell. Market structure juga kena ada sell signal. Kalau tak ada, kita akan skip. Simple as that, betul? Okay, katakan korang nak tengok contoh RSI.
Okay. Ada tak dekat sini convergent? Okay. Dekat sini dia ke atas. I mean divergent, ada tak? Okay, kita ada divergent juga sini. Ini dekat sini tu. Ini perjalanan dia sedikit ke bawah. Okay. Meaning tak berlaku pun breakout ke atas. So kita boleh, tapi saya tak guna RSI. Okay, saya tak guna RSI. Saya guna Awesome Oscillator sebab kau boleh tengok dekat sini. The reason, so lagipun saya dah lama terbiasa dengan Awesome Oscillator. Okay, which is kalau saya tarik daripada perjalanan ke bawah ini, dia membuat high. Bila saya tarik daripada sini, okay, kita ambil daripada sini pun jadilah. Okay, divergence start berlaku di sini. Kalau ini RSI saya tak pandai pakai. Saya tak berapa pandai nak pakai. Tapi kalau siapa yang pandai baca divergent melalui RSI, korang boleh gunakan. Yang penting korang tahu ada divergent, tak ada divergent, itu sahaja. Okay? Tapi kalau korang nak follow saya, saya syorkan menggunakan AO lah. Okay? So, saya lebih prefer guna AO. Kalau korang nak guna apa lagi, MACD pun boleh. Moving average, convergent dan divergent. Okay? Tapi saya tak pandai Saya tak pandai guna MACD ni. Oh, dekat MACD dia dah siap bagi lagi daripada sini lagi. Okay. Okay, kalau kita extend yang ini dan kita compare dengan ini ke ini, kita dah tahu, kita dah diberitahu lagi awal lah daripada AO. Oh, cantik. Kita dah diberitahu yang volume dia mengecil. Okay, it's okay. By the way, saya tak pandai MACD. Bukan saya tak pandai macam mana. Memang tak pernah guna pun. Okay. So, terpulang. Yang penting korang pandai baca divergent, convergent. Oh, MACD lagi cantik. Okay, saya cuba pakai MACD for the next time. Tengoklah kalau saya pandai. Okay. So, sekian dahulu video kita pada kali ini. So far, kita telah berjaya regain 2 trade tadi kita lost. Yang penting korang kena apply money management lah. Okay. And then, trade ketiga kita berjaya cover loss kita. Bahkan, lebih banyak kita dapat. Okay. So, that's all for today. Kita continue kepada episode ketiga. Okay, dan sampai seterusnya lah. Sampai lengkap lah.